Hi, it's Shy. And I'm really excited. Kay, makita na kami sang akon nga so sistering si Aries. We're gonna have coffee and we're gonna chika this whole afternoon! Nga wala na mo na document. Yes. Say hi to my vlog. Hi vlog! Hello, so sa paglalakad kami nakita naman si Alexi Brooks. Ari di siya dapat. Kapuko siya. Pero hindi naman siya gusto pag-disturbohon kay iyan ang private time. Pero ari di siya. Friends. Yes. Say hi! It's almost 10 p.m. and Ari man kami digyapon sa city. What can you say about our bonding today? A lot of food. Puro pagkaon. Puro kaon. Lagi niya kakaon. Anong pa? Yun pa mo ba? Kaon na ka. Tapos shopping. Chika-chika. And was yapping. Yes. And nagtiniil lang ako pag-hila. Because hindi ko na-carry ako heels. Nakita kami ng celebrity. Yes. Si Alexi Brooks. Siya rin. Ano pa ang brata? Dumadam. Oo. Kaon video. Kaon. Grabe nga ka. Same things, pero endlessly. Man ko ni kakagina, nagpa-manicure. Nagpa-manicure si Aries sa the end. KKV. Yes! Wow! Dragon. Uy, gagi. Punta ko sa vlog. Tea session done. Okay, I'm on my way home na. Ang natabo man lang is nag-chika lang gid kami ni Aries the whole day. Tapos nag-stop pagit kami sa may McDo para mag-tea. Ilibre niya ako. We had such a fun conversation about life, about kung ano nagkalatabo sa amon lately. And you know what? I really appreciate Aries so much. I look forward nga. Ma-meet naman kami ni Juan.